uh, i-share sa inyo sa yung Beatitudes. So, Beatitude, it means a Latin word meaning bless or asa man inyong mga libro? Ana, din na, wala. Unsay meaning sa Beatitude, sa Latin word, it is bless or no, happy. Mo na meaning sa Beatitudes, all right? So it is a declarations of spiritual happiness na gitudlo ni Jesus Christ sa mga disciple lang. So you are blessed, we are blessed because we are all disciples of Jesus Christ. Kaya kanina ang share na dapat makita niya sa tuwa, like what Pastora Kem shared no while ago, nakita daw ang light and salt. So mao ni siya ang makita dapat sa tuwa kani mga beatitudes na ni. Na mao ning share ni itudlo ni Jesus Christ sa tuwa sa Sermon on the Mount. Right? So morning yun din kaning beatitudes na need, mo ni siya ang foundation or right attitudes na makita sa mga taga-citizen sa kingdom ni God. Are we citizen already in the kingdom of God? Well, gamay na ang kwan kanang all right. Kasi taga-asa din uban. Taga-asa pa din ning uban. So dapat makita na ni sa atoa. So what are those 9? So ito gigi-share na ganina, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn for they shall be comforted, blessed are the meek for they shall inherit the earth, blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be filled, blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, what kinds of heart God blesses? Unsa man tong mga kasing-kasing na i-bless ni God? Yung humble, merciful, pure, hungry for righteousness, is loving and faithful even when suffering. Mao daw ni ang i-bless sa atuang amahan. Okay? So kung sa word pa ni opposite man gyud ni siya sa kingdom ni God, tama ba? So mao daw ni makita dapat sa atoa while kung naa pa ta sa world, kita man ang maging light and salt, dapat mao jud ni ang makita sa atoa na batasan. So this sa tuang training, no? Ato ning himay-himayon ang mga beatitudes. Kailangan nato ni masabtan. Kailangan dili lang nimo we are not only hearers here but we will also be a doers. Na. Okay, okay. So this coming Sunday, confirm na jud mo na jud na akong ma-share jud. So this coming Sunday, I'll be sharing about freedom from Solish. So na-confirm na gyud karon na ano ko na struck ko. So mo ni siya dapat ninyo masabtan Solish. Body, soul, and spirit. So dapat magkaroon tag freedom from Solish kay dili nimo ni ma-apply tanan or dili ni makita sa tuwa tanan kini mga beatitudes na ni kung Solish ta. Alright? So maminaw ta karong Sunday service pero masabtan ninyo para magkaroon tag freedom from Solish. So na-confirm ra gyud ay salamat Holy Spirit. O tubag na ni Michael, natubag na ka. Alright? So maula ni maminaw ta kay Pastor Jethro as he shared the first beatitude. And the rest of this is mga pastors no to na-assign na mga na-gifting as a teacher. Right? So as I listen to Pastora Kem, so naagid pastora gid na teacher gid ang iyang gifting. No makita na gid ako naga-flow siya didto. So which is naay mga illustration mas masabtan nato. Mas magina-explain niya, gina-elaborate niya. That is the gift of the is a teacher. Right? So karon maminaw ta sa tuang teacher si Pastor Jethro. So let us welcome Pastor Jethro.